anato ang validity sa pulong sa Ginoo. Our study centers on Jesus Christ. So Christ center ang atong pagtuon. We have coherence and unity in the Scripture. It's because we have one author, and that is Jesus Christ. Amen. Sa makausab, maayong adlaw, maayong gabi, maayong buntag, kaniyong tanan, mga higala, nianasad kita sa nagapadayon nato nga episode Pulong sa Kinabuhi. Amo kamong gi-welcome, matag usa kaninyo nga nagapadayon sa pag-join kanato nining ato nga episode. Hinaot tinaa kamo sa maayong kahimtang sa panlawas og andam na sad kamo nga magpaminaw nining ato nga Bible study online. Og sa gihapon amo kamong gihangyo nga inyong imbitaron ang inyong family members, ang inyong mga higala, inyong mga friends nga makapaminaw sila nining ato nga Bible study aron nga sila usab makabaton sa panalangin espirituhanon og ilahang masabtan ang pulong sa Ginoo. So kita magatuon karon sa another very interesting nga pagtuon nga maong gitawag obedience pagkamatinumanon. So, connection ni siya sa atong gitun-an, mga higala, sa milabay, nga pagtuon nato about a consecrated life. Apan, sa dili pa nato kini pagtagaan o dako nga pagtagad ang ato nga pagtuon, amo kamo nga ginapahibalo nga sa gihapon kini ang ato nga pulong sa kinabuhi nga segment inyong makita sa ato nga Hope Channel Central Philippines, sa ato nga YouTube, o sa gihapon gi-cross post kini sa mga nagkadayha nga mga Facebook pages sa Bacolod, sa Iloilo, sa Romblon, sa Cebu, sa Tacloban, and also sa Samar and sa Siquijor, sa Negros Oriental Siquijor Mission. So gi-cross post kini ang ato nga gitawag nga pulong sa kinabuhi. And also madunggan kita sa ato nga FM stations bisan pa sa atong Adventist World Radio sa Toledo City, and also sa FM station sa Yuk FM station sa Hilongos. So salamat nga kining atong program gi-carry over sa mga FM stations aron kita madunggan og ubay-ubay sad ang makadungog sa ato nga pagtuon. So nining taknaa mga higala, sa dili pa kita maghimo sa ato nga pagtuon, akong hangyoon si kapaglaom Pastor Khalid Makirang sa paghatag sa pinasay nga pagampo niining takna. Sige, magampo ta mga kaigala, mga kaigsunan. Amahan namon sa langit na lipay mi niining taknaa sa kining panagsaon nga opportunity o privilege nga kami pag-usab maka anhi dinhi og makatuon, makahisgot, makapamalandong sa imuang pulong, og niining taknaa gi-invite namo ang balaang espiritu nga siya gayud mao ang mogiya sa mua mohatag sa mua og pagsabot sa imuang mga pulong. Ikaw Ginoo magpanalangin sa kadua sa kanamo niining taknaa. Salamat nga ikaw magpaminaw ug magtubag sa among pagampo sa pangalan ni Jesus nga mo personal manluluwas. Amen. Amen. Salamat tagapaglaom Pastor Khalid. Karon mag-aadto ta sa atong greetings before kita proceed sa atong overview. Atong unahon sa paglaom Pastor Bon sa iyang greetings. Akong ginagreet ang atong mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga dapit sa Central Philippines, diri sa Visayas, sa atong mga kaigsuonan sa Ilonggo areas, maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan, amon ginakalipay nga makapakig-upod sa inyo, og dinhi pod sa Bisayan region, maayo pod nga adlaw kaninyo, among ginakalipay nga manag-uban kaninyo niining pagtuon. Og I know nga niining programa dili lamang dinhi sa Pilipinas, apan sa tibuok pod nga kalibutan aton madunggan ani og kita nato sa Facebook Live. So we pray that you will be with us and join us with our study dinhi sa pulong sa kinabuhi. Yes, kapag laom Pastor Khalid Makirang. Yes,
gikalipay naton ang pag-greet no sa ato ang mga viewers ron, sa mga substations sa ato ang Hope Channel, tibuok Pilipinas no, sa ato ang mga sa ato ang mga conferences, missions, dili lang dinhi kundi bisan pa sa gawa sa ato ang nasod. Gi-welcome namon ang kada usa kaninyo sa ato ang programa niining taknaa, o hinaot pa nga ang ato ang Dios maudjod ang panalangin sa ato ang tanan. Yes, daghang salamat kapaglaom Pastor Caleb. Sa gihapon atong ginatunog kaninyo ang mainiton nga pag-abi-abi nining ato nagapadayon nga programa Pulong sa Kinabuhi. Kung asa man kamong dapita atong mga kahigalaan, mga igsuonan dinhi sa Central Philippines and also the entire Philippines and even globally. So daghang kita nga mga viewers nga naga-join kanato sa nagkadayahang dapit sa tibuok kalibutan. So ato kamong gipasalamatan mga higala on behalf sa Central Philippine Union Conference Leadership, sa ato nga Presidente Pastor Eliezer Barlizo Jr., kauban sa ato nga Executive Secretary Pastor Caleb Makirang, then Pastor Rene Inapan, ang ato nga Treasurer, and all directors and staff and the family of CPUC, among gitunol ang mainiton nga pag-abi-abi kaninyo. So sige hapon, among gidasig ang ato nga mga pangulo sa iglesia, nga ato nga mga care groups nga kung inyong hunahuna nga kining ato nga Bible study, an interactive Bible study makatabang nga inyong ma-share kini, amo kamong gihangyo palihog nga ato kining i-share sa inyong mga kaila by using your Facebook page, sa inyong messenger, para nga ubay-ubay ang makadungog o makahibalo sa kamatuoran. So this is now the chance and the only way where we can have to share niini nga ato nga episode. Now, sa dili pa si kapaglaom Pastor Caleb magahatag sa iyahang overview, atong gidiscuss mga higala ang sa milabay nga pagtuon nato a very interesting topic about a consecrated life. Meaning to say, God is requesting us, God is demanding us a total total dedication and consecration sa atong kinabuhi sa Ginoo. So atong gidiskussan mga higala no nga atong pilion ng Ginoo kung mahimo isalikway nato ang mga handom, ang mga butang sa kalibutan aron maangkon na nato si Kristo. Now, in the sense that we are decided to consecrate, to dedicate, and to fully surrender our lives to Jesus Christ. Pwede bala kapaglaom Caleb, kapaglaom Pastor Bon, Pastor Caleb, nga ang isa ka consecrated nga kinabuhi, nga dili siya magtuman sa Ginoo. Dili siya mahimong matinumanon sa kabubuton sa Ginoo, sa kasuguan sa Ginoo. Pwede ba ang usa ka tawo nga magkinabuhi, mag-alagad sa Ginoo, then to presume himself nga na-consecrate siya iyang kaugalingon, and yet nagadisobey siya sa kabubuton sa Ginoo? So we would like to ask Pastor Caleb to give us the introduction, the overview nining ato nga pagtuon about obedience. Salamat kaayo kapaglaom Sir Bernie. Og karon tinuod ka na kapaglaom Sir Bernie na atay nindot nga paghisgutan din ron no kining topic mahitungod sa obedience. Og naay usa ka manunulat nga nag-ingon siya nga the first lesson nga kinahanglan nga itudlo nato sa ato ang mga anak mao ang lesson mahitungod sa pagkamatinumanon no. Kay kun sila makabalo na masinulundon magmatinumanon, murag di na ta makadawat pa og problema diha kanila. Mausab kini ang gipaabot, giapil sa Dios sa atoa no. Nag-apil siya nga kita sab magmatinumanon diha sa iya. Og sa ato ang pagtuon ron makita nato nga kun ang sala o kun ang pagka di matinumanon sa kababuton sa Dios, siya nga gipatawad na sa Dios no og magsugod sa pagkinabuhi og bag-o nga kinabuhi, kinahanglan jud nga iya isalikway ang sala og mutuman gayud siya sa kabubuton sa Dios. Og tungod ni ana niining ato ang pagtuon, ato ang hibaluon no, ato ang hibaluon ilhon kung unsa jud ang tinuod nga pagkamatinumanon diha sa Dios no.
og ato asab nga hisgutan ang mahitunod sa pagplano sa ato ang mga kinabuhi nga naghuna-huna kana og kabubuton sa Dios sa ato ang mga kinabuhi. Og ato asab nga hisgutan dinhi ang pagdawat og mga pamatasan nga kana nga mga pamatasan madawat gayod sa ato ang Dios. So niining ato ang pagtuon dinhi, ato ang hisgutan dinhi ang pagkinahanglan nga kita gayod mutuman sa kababuton sa Dios. Og dinhi aron nga insakto ang ato ang pagtuman diha sa kababuton sa Dios, ato asab nga ilhon kung unsa ang gitawag nga kababuton sa Dios. Og ato ang tan-awon diha sa ehemplo sa kinabuhi ni Jesus Christ kung giunsa niya ang pagtuman sa kababuton sa iyang amahan. Og dili lang nga kini actually, no? Maingon nato nga mental exercise o kon sa huna-huna ra. Kundi tan-awon sab nato diha kung unsa giingon sa ato ang mga Biblia nga kining pagkamatinumanon kinahanglan gayud nga kini mangin eksperyensya nato nga nagsunod diha sa ato ang Dios. Sa ato nga nag-decide nga mag-devote o kung mag-consecrate sa ato ang kinabuhi diha sa iya. Og dili naton hikalimtan mga kaigsuonan nga dinhi sama sa ato ang pagtuon last time sa consecrated life, dinhi makit-an sab nato nga kung unsa gani ang gisugo sa Dios, dili kana nga stand alone nga sugo ra kana, kundi ato asab nga masabtan og ato asab nga mahibal-an dinhi nga diha di ay naay nindot nga mga saad or promises ang Dios para sa ilaha nga mutuman gayod diha sa ato ang Dios. So mao ning atong hisgutan dinhi kapaglaom Sir Bernie o kapaglaom Pastor Vonjan ang kining mahitungod sa pagka-matinumanon. No? Yeah, daghang salamat kapag laong Pastor Caleb sa imohang introduction, no? At least na ay overview ang atong mga higala nga naga-join kanato karon kung unsa bagay kining gitawag nga obedience o pagka-matinumanon. Yes, kining words nga pagka-matinumanon or obedience mga higala, this is a very common word, no? Common word kay it started all the way from sa atong Pinoy-anan. And then when we go out diha sa atong Pinoy-anan, ato kining gamiton gitawag obedience to traffic laws, traffic rules, obedience to the authority. Kay kung dili kita mag-obey, mo disobey kita na may consequence, di ba? Kapag laong Pastor Caleb. Now karon gitawag to simplify kung unsa gyud kini ang gisulti sa balaang kasulatan nga gitawag nga the need to obey God's will. Kapag laom Pastor Bon, unsa giingon dinha sa unang Samuel 15:22, what is better than sacrifices? Kung atong tanawon ang 1 Samuel 15:22, na ay mga hunahuna kaniadto nga sa ila para ang Ginoo mahamuot sa ila o mag-gain nila ang simpatiya or their life will be pleasing to God. Ang ilang gihimo sa una, they will just bring sacrifices, offering, mudala lang sila og mga karniro dira o baka as a means of appeasing God para ma-reconcile sila sa Ginoo o mapatawad ang ilang sala. Apan ang Ginoo giingon niya, I don't delight. Ingon niya sa kay Samuel, has the Lord as a great delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Pagpakita ana nga ang Ginoo actually wala siya nalipay sa sakripisyo sa mga halad. Mas gigalipay niya sa pagpakita, pagtan-aw kanato nga we obey God rather than receiving the offering nga ato ihatag sa Ginoo. Kay in fact, the offering, kung atong tanawon kapag laom Sir Bern, ang offering is actually to appease ourselves
sa atong gihimo nga sayop. Pero sacrifice. And that's why the Lord God said, I don't delight in your offering and sacrifices, because kung atong tan-awon ni Sir Bern o Pastor kapaglaom Pastor Caleb, ang sakripisyo o offering nagpakita ni sa kamatayon ni Kristo ngadto sa krus sa Kalbaryo. Kay kining kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, simboloan ni sang iya pagtubos kanato. It means it reminds God of the grave result of sin para sa atua. And that's why mga kapaglaom namo nga ang Ginoo actually is not happy with sacrifices, but above all ang iyang gipangita is our delight in obeying the law o iyang kabubuton o ang iyang balaod para kanato tanan. Yeah, salamat kapaglaom Pastor Bon. That is why the Bible is reminding us, informing us na obey is better than sacrifice. So sa ato pa ang gikinahanglan sa Ginoo kanato mao gyud ang pagtuman. So ang atong mga halad, ang atong mga hinimuan nga unsa pa na dira, dili kana mo gikinahanglan. So, ang gikinahanglan sa Ginoo mao ang pagtuman kanato sa iyahang kabubuton. Karon unsaon nato Pastor Caleb nga masabtan kini ang gisulti sa Ephesians chapter 5 verse 17 nga nagaingon to connect also how to know the will of God, no? Ang giingon dinhi nga therefore do not be unwise but understand what the will of God is. So kapaglaom Pastor Caleb. Maunang ikaduha naton dinhi nga tan-awon na kapaglaom Sir Bernie, no? Kung unsaon naton pag-ila sa kabubuton sa Dios. Pero mobalik ta gamay dito no sa story ganihan ni kapaglaom Pastor Von Jan. Nindot kayo to nga punto dito, no? Actually, importante man katong halad. Pero ang problema lang kay kato siya expression sa kung unsay attitude na sa sud ba. So ang obedience di ay kanang mo sugod na siya sa attitude sa sulod. Diha sa sulod. Kung ang tinuod ana nga obedience dapat mag-start ka na from the inside out. Di pwede nga magpakita-kita kara diha sa imong actions. Pero dito sa sulod di ay ang atuang attitude dito sa sud sa atuang kasing-kasing nag-disobey ta. Pwede gahapon ka na, di ba? Nga mobuhat ta, pero sa tinuod dito sa sulod nag-disobey ta. Mao tong dito nga istoryahan, no? Og unsaon naton nga atuang masabtan o mailhan ang gitawag nga kabubuton sa Dios. Actually daghan kaayo mga teksto nga makit-an naton diha. For example sa Romans 2:15 nag-ingon diha nga sila nagapakita nga ang gibutan sa kasuguan na hisulat diha sa ilang mga kasing-kasing ug ang ilang tanlag usab magapamatuod niini ug ang ilang nagakasumpaki nga manghuna-una magasumbong o tingali magapangulipas kanila. Dinhi giingon nga ang emphasis actually dinhi is about mailhan naton ang kabubuton sa Dios pinaagi sa ato ang conscience. Konsensya. O kung ato ang tanawon kay diha man ko sa atong conscience na ay mga textual references ana nga God actually can sometimes communicate with us through our conscience, no? The Holy Spirit actually can talk to us through our conscience. Og giingon sab diha sa Salmo 119 versikulo 11, ang akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala batok kanimo. So ang emphasis niini is mailhan naton ang iyahang kinabubuton pinaagi sa iyang pulong. O kung tan-awon naton diha sa Roma 16:26 makitaan sab naton diha apan nga karon gipakadayag na og pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta gikabutyag na ngadto sa tanang kanasuran sumala sa gimbutan sa Dios nga dayon aron sa pagmando kanila ngadto sa pagkamasinugtanon sa pagtuo. Kini moingon kanato nga ato ang mailhan masabtan ang kabubuton sa Dios pinaagi diha sa kasuguan sa Dios. O kung tan-awon naton diha sa kay giingon man diha, no?
sa Salmo 119 bersikulo 18, bukha ang akong mga mata aron makatanaw ako sa mga katinlahang butang gikan sa imong kasuguan. O giingon diha sa Salmo 40 bersikulo 8, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko, o ang imong kasuguan ania sa sulod sa ako ang kasing-kasing. So makita naton nga kumuingon gani ta og kabubuton sa Dios, na ay connection na diha sa kasuguan sa Dios, no? Og sa Roma 2:17-18, apan kung ikaw nagatawag sa imong kaugalingon nga Hudiyo og nagasalig sa kasuguan og nagapangawal sa imong kalabutan sa Dios og nasayod ka sa iyang kabubuton og nakauyon sa mga butang halangdon, kay binansay man tuod ikaw sa kasuguan. So makita naton nga there is this interplay between the law of God and the will of God. Og tan-amon naton dinhi sa Juan 14:15, kung nagahigugma kamo kanako, imong pagatumanon ang akong mga sugog. Sa Juan 15:14, kamo manghigalan nako kung magtuman kamo sa akong sugo kaninyo. So makita naton dinhi nga kining pagsabot naton o kung pag-ila sa kabubuton sa Dios kapag laom Sir Bernie, atuan kining mabatnan pinaagi sa atong conscience, pinaagi kini sa pulong sa Dios, pinaagi sa kasuguan sa Dios, pinaagi sa mga pagtulon-an ni Ginoong Hesus maong ginhamingon diha sa Juan 14:15, Juan 15 bersikulo 14, kapag laom Pastor Bonjan. Yes, mga igsoon, mao na siya. Unsaon na to paghibalo ang kabubuton sa Ginoo? Kapag laom Pastor Caleb, iyahang gisgutan ang konsensya nato. Mauna siya ang atong konsensya usahay magapabati ka nato, no, nga kining atong gibuhat di ay sayop ni siya. So mauna nga kita makabati ita nga naagyoy gitawag kabubuton sa Ginoo, the will of God. Then pinaagi sa iya nga pulong, pinaagi sa kasuguan, then pinaagi sa iya nga mga pagtudlo. That is why gin-mention diri nga ang obedience, ang pagkamatinumanon kapag laong Pastor Bon, pinasikad sa balaod sa Ginoo. That is why iyang giingon, if you love me, keep my commandments. Kung ikaw nigugma ka nako, bantay ang akong mga sugo. Sumalas giingon sa Juan 14 bersikulo 15. Now, dinhi ato nasabtan nga mao di ini ang kabubuton sa Ginoo. Ato kunong tan-awon pasubon dinhi ang example ni Jesus. Ang ihimplo ni Jesus Christ kabahin sa pagkamatinumanon. So pasubon, gipakita ni Ginoong Hesus nga siya mismo mao ang usa nato ka model og example sa pagtuman sa kabubuton og balaod sa Ginoo. Gipakita niya sa mabasa naton sa Juan 6:38, naingon siya, for I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me. O makita nato sa iyang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga ang iyang pag-ari dinhi ipakita sa katawhan kung paano ang usa ka tawo nga siya mismo gikan sa langit nagpakatawo ni ining yuta sa pagtuman sa pagpakita kung unsa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. That's why makita nato daghan nga mga teksto. Juan 5:30 nag-ingon siya, I can of myself do nothing, as I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. So, diha ang usa ka tinutuyo ni Ginoong Hesus nga karisya ni ining yuta, nagpakataw sa pagpakita sa usa ka example nga kay daghan mga tao karon, mga teaching kapag laom Sir Bern, nga nagtudlo nga ang 10 commandments og balaod sa Ginoo dili daw matuman. Naay mga doktrina nga sa atong mga kaigalahan diha nga nag-ingon nga gi-abolish na ang 10 commandments sa Ginoo, kay kini daw ang 10 commandments is not umingon nato dili matuman sa tawo. But pero kung aton tan-awon nga si Kristo nagkaroon ning kalibutan to show that the commandments of God can be obeyed. Nga sa iyang kinabuhi gipakita niya the total obedience to the will of God, and therefore it is a challenge for all of us, and it is also giving us encouragement and an example that we too as human being can do and follow
Jesus' example and the will of God by obeying His commandments. No? Yeah, daghang salamat kapaglaang Pastor Bon, no. Setting Jesus Christ as his example. That is why mga higala kanang maingon ta nga lisod tumanon ang balaod sa Ginoo dili ta makatuman. Now dinhi sa ato nga Bible study, sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, ato yung gi-presentar kaninyo si Ginoong Hesus because He is our example, He is our model. So dinhi kapag lang Pastor Caleb, unsa man ang kalipay ni Ginoong Hesus nga iyahang gibati sang dinhi siya sa yuta. Sumala sa giingon sa Hebrews chapter 10 verse 9. Mao na giingon diha no nga siya nag-ingon no, tanawa ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton. So mao ni ang kalipay ni Jesus Christ nga mutuman gayud siya sa kabubuton sa iyang amahan. So nianhi siya dinhi sunod sa gi-explain kaniha ni kapaglaon pa sa Bunjan, tungod kay nagtuman siya sa kabubuton sa iyang amahan. O kung padayonon naton na diha kapaglaom Sir Bernie, makita naton nga for example sa Philippians chapter 2 verse 8 nga he actually completely obeyed his father even until the cross, no, even until his death on the cross, no. Tubtob nga napatay siya diha sa cross, nagmatinumanon, nagmasinugtanon siya. Ang term jud dinhi is masinugtanon siya diha sa iyang amahan. Wala dili siya simang ba, kundi nisunod jud siya kung unsay kabubuton sa Dios. That is why usa sa concrete example nga giingon sa Lucas 14:16 sa kapaglaang Pastor Bon. Si Ginoong Hesus nagset sa example. He went into the synagogue during the Sabbath day, during Saturday, and stood up and read as his custom. Mean to say, kinabatasan niya ang pagkamatinumanon sa balaod sa Ginoo. So, usala na, manggigala, no, sa example ni Ginoong Hesus. Karon, ang pagkamatinumanon sa mga tumutuo sumala sa ilang kasinatian. Dinhi, ang balaang kasulatan nagahisgot sa mga believer katubang nagadawat kay Kristo nga ilahang Ginoo, nag-alagad kaniya, gi-considered mga believer diha sa Ginoo. So unsa man kini ang gitawag what happened to the Jews, unsay mahitabo sa mga Hudiyo, including the press when they were converted. Sa dila nga sila makonverter, makabig sa pagpangalagad sa Ginoo. So sa Acts chapter 6 verse 7, nag-ingon, then the word of God spread and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the press were obedient to the faith. So mga higala, this is a very inspiring nga ang mga pari itself, no, nangakabig sila og sila nagmatinumanon diha sa Ginoo. Kung aton tanon kaniadto the great oppositionist and enemy of Jesus Christ before he was crucified on the cross was the priest. Kay kung imong tanawon katong in the court of Caiaphas, we can see different priests and even the high priest mao nagmak sa iya, and in fact they were the one who shouted for the crucifixion of Jesus Christ. Pero makita nato diri later on when the disciples were able to preach, no, and prove kung kinsa si Kristo later on, there were many priests who became obedient to the faith of Jesus Christ. Kanindot kaayo pamanawon nga ang pulong sa Ginoo na ay gahom nga magpausab sa ilaha og nagtransform bisan pa kadtong mga oppositionist sa pagtuo ni Kristo kaniadto, where became believer and doer of the will of the Father. Not only them, but the Gentiles as well were converted with the message of the Lord, and with their conversion, they became obedient to the law of God. No? Amen. Makita nato sa sa Roma 15:18, for I will not dare to speak of any of those things, according to Paul, which Christ has not accomplished through me in word and deed, to make the Gentile obedient. And that's why
naay gahom sa pulong sa Ginoo nga kadtong mga even the Gentile became obedient. So obedience is really part of our existence as a Christian, nga ang Ginoo nagpangita og nagpaabot nga ang iyang mga katawhan magsunod gyud sa iyaha. Yeah, salamat kapaglaang Pastor Bon. Kapaglaang Pastor Caleb, how should the believer behave sa tubangan sa Ginoo? Can you expound this as what have mentioned in 1 Peter chapter 1:13 and 14? Ang ingon diha, buhos sa andaman ninyo ang inyong mga salabutan. Magmaayo kamog panimuot og laomi ninyo sa hingpit ang grasyang igahatag kaninyo inigpadayag unya kang Hesukristo. Ingon nga mga anak nga masunugtanon, ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamag. So ato ang masabtan dinhi kining phrase nga dinhi sa atoa sa Cebuano, kining pag-andam sa atoa mga salabutan, murag lalom kini gamay didto sa English, no, gird up the loins of your mind. O kini pasabot dinhi nga kining gitawag nga obedience kini dili lang gayud maingon naton nga theory. No, ang current equivalent na ining phrase nga gird up your loins is roll up your sleeves. Ngano nga i-roll up man nimo imong sleeves? Kay magpangabudlay na ka. In other words, i-apply na nimo sa imong buhat katong imong nakatunan. Nga ang imuhang buhaton, no, matawag nato kini, maingon nato nga kini masinugtanon ngadto sa atong paghibalo diha sa kabubuton sa Dios. So kay kun atong tan-awon madgod dinhi, ngano nga katong ngano man nga katong mga na-convert diha kang Jesus Christ, mga Gentiles man sila, mga priests man sila, o kung mga Jews man sila, ngano nga magmatinumanon sab sila. Kay kun ato ang tan-awon man god, dili man gud pwede nga ang ato ang pagtuo diha kang Jesus Christ dili magresulta sa pagka matinumanon. Kay ang natural result man gud sa ato ang pagtuo, ingon pa ni Santiago, no, sa James 2:17, makita naton nga kanang ato ang pagtuo ba mapakita, mapahayag sa ato ang pagkamatinumanon. So ang pagtuo maingon nato og parehas sab sa gitawag nga pagkamatinumanon, kana dili theory, no, kana dili mental assent to truth, kundi kana kinahanglan nga ipagawas, ipakita jud sa atong buhat. So just like saying kapaglaang Pastor Caleb, nga ang tinuod nga pagtuo aduna siya'y buhat sa pagka masinugtanon or matinumanon. Kapaglaang Pastor Bon, di ba? Kaganina nahuna-huna nako nga sa definition sang obedience, gihalimbawa ana sa usa ka master nga naay servant. Nga pag-ingon sang master, naminaw siya sa iyang master. O kanang pagpaminaw gi-translate ana sa word nga obedience by listening. It means when you listen to your master, ang sunod anang listening is obedience. Tumano nimo ang wala ang usa ka servant is ought to obey and not to disobey. Kay kung ang servant dili mo tuman, it has a consequence, di ba? So therefore, the word obedience di ay naggikan ana sa understanding you as a servant should obey the master nga nag-ingon kanimo kung ano ang dapat nimo buhaton. Mao nang term nga tawag nato obedience. Yeah, salamat kaayos. That is why mga higala, we are God's servant. Di ba? Kita mga alagad sa Ginoo, and we are bound to obey God. So, and God actually demands our obedience anyway. So, kapaglaang Pastor Caleb, as what the Bible mentioned here in 1 Peter 1 verse 22, unsa ang resulta sa pagkamasinugtanon o sa pagkamatinumanon sa atong mga kinabuhi? Ingon niya dinhi kapaglaang Sir Bernie, no, sa naunang Pedro 1:22, sa naulay ninyo ang inyong mga kalag, pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran alang sa matuod niya paghigugmaay
nga minagsuon kinahanglan sa kasing-kasing maghigugma ay kamo ang usa sa usa sa aminiton gayud. So katong mga na-convert diha kang Jesus Christ, nagmasinugtanon diha kang Jesus Christ sa iyang kabubuton, no? Makita naton nga na ay giingon dinhi nga ang resulta sab ana sa pagmasinugtanon mao nga ang kinabuhi mapun-an sa paghigugma sa usa ug usa, no? So sa ato pa kung kita makigsuonan totally converted and willing to obey God, ang atong kinaiya dili fake, but rather we have to display a characteristics that is authentic, no? Authentic. Kung ang usa ka tawo matinumanon, masigtanon siya sa Ginoo, so ang iyahang fruits ni ana alang sa pagkigrelasyon niya sa iyahang isig ka tawo, imong makita ang matinud-anon nga pagbati, ang sincero nga alagad, paghigugma, no? Ang sincero nga balatyagon sa isa ka tawo, sa iyahang isig ka tawo. And of course, it all started from God. Kay dili kita makigsuonan makacamouflage sa tabangan sa Ginoo. Salig kay nag-alagad ta sa Ginoo atong gipakita to show off nga muratag to show up lang nga muratag nagtuman kuno sa Ginoo, but in reality deep in our hearts we are not truly converted. Na may mga tao kapag laom Sir Bern nga mutuman kay napugos ra, no, napugos sa pagtuman. Another way is we obey, it's because there's a threat. Hadlok kita. Gihulga ka. Whatever cause of your obedience, ang ginatan-aw sa Ginoo nga klase sa obedience, it is an obedience of trust. Nga nagtuman ka tungod kay nagsalig ka kaniya nga ang resulta sa imong pag-obey, it will turn out to be good rather than bad. No? So, ang Kristiyano nga pagtuman na ay mga doktrina karon, mga kapaglaom nga dili na daw ta magtuman. Kay ang kaluwasan dili na sandig sa pagtuman. Tinuod na nga dili na sandig ang kaluwasan sa pagtuman. Pero it is really apparent nga makita nato sa balaan nga kasulatan nga ang nagtuo kaniya og nag-usab sa kinabuhi dapat yun magtuman, no? Pero pagpasabot ni ini siguro kanato, and I know that you have your own understanding with this one, nga ang pagtuman nato sa Ginoo gi pasikad ani sa atong pagtuo kaniya. Dili nga nagtuman ta kay para makuha nato ang atong ginahuna-huna. For example, God is promising us eternal life. Atong himuon nga tumanon nato ang maayong buhat, kay kining maayong buhat will bring us to eternal life. And probably that is wrong theology. Nga kadaghan nga mga tao nagunahuna nga salvation is through works rather than by grace through faith, no? Ang pagtuman dili siya resulta tungod kay we are dreaming to be saved, but rather it is a result of the grace of God nga gihatag niya kanato nga mauna magtuman kita. Dili on the condition that we want to be saved or makuha naton ang kinabuhi pinaagi sa pagtuman nato. Kay walay pagtuman sa atong kinabuhi nga maangkon naton ang eternal life through obedience. Rather, it is just a result of walking with God and a result of, putting our lives under the influence of Jesus Christ o gipasikad sa pagtuo nato kaniya. Kanami, Pastor Bon, sa imuhang expound, no? Kabahin sa gitawag grace. We are saved by grace. And ang obedience is the result sa pagkaluwas nato diya sa grasya sa Ginoo. It is not actually the requirement nga kung mutuman ta kinahanglan gid ta magtuman para ta maluwas, but it is vice versa
nga kita nagtuman tungod kay kita naluwas. Oh, giluwas ta una sa Ginoo. Yes, giluwas ta sa Ginoo. That is why, mga higala, if you are thinking nga you are obeying God para maluwas ka mo, so murag lisod gyud ninyo na mahimo. Tungod kay ang usa ka tawo nga dili siya maka-experience sa kaluwasan diha sa Ginoo, dili gyud siya makatuman kapag laom Pastor Caleb. That is why kadtong mga katawhan nga nag-alagad sa Ginoo nga ilahang gibati nga naluwas sila, giingon sa Juan 15:14, if you are my friends, if you do whatever I command you. So kung ikaw higala sa Ginoo, then imog yung himuon ang gipabuhat sa Ginoo kanimo. Og lisod sa pod kapag laom Sir Bern, nga motuman ka sa usa ka tawo nga ang gugma wala ma-establish. Wala mo tubo ba? Pero kung na ang gugma sa kanang relasyon, bisag unsay himuon nimo para ma-please lang siya. So, mao man pod na ang obedience nato. It's not because we are afraid of the death. We're afraid of the judgment. We're afraid of the kanang impyerno nga giingon sa Bible. But we are obeying God. It's because of the loving relationship that we establish with Him. That is why, mga kapaglaon Pastor Caleb, ang i-mention sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So, muna ang giingon sa now, siguro hisgutan ang may tungod sa reward of the obedient. Ang balos, no, ang ganti sa mga tao nga mga matinumanon diha sa Ginoo. Kapag laom Pastor Caleb, ang gisulti sa ikaduhang Tesalonica chapter 1 verses 7 and 8, what will be the fate of the disobedient? So sa may badaghatan sa mga tao nga masukihon, dili mutuman, dili mutuo, dili magpati sa pagtuo naton karon sa gisulti sa balaang kasulatan. Kini kapag laom Sir Bernino, murag sakit-sakit ni siya, no? Mao ni nga nagpasalamat gihapon ta sa tuang Ginoo nga nagpahibalo ni ini sa tua kay aron nga makabuhat gud ta og maayo nga pagdesisyon no, sa ato mga kinabuhi. Og giingon din ni sa 2 Thessalonians, no? Ikaduhang Tesalonica 1:7 ngadto sa 8, ingon sa dinhi, og nga uban kanamo kamo nga ginasakit paghahatagan raunya niyag pahulay sa diha nga ang Ginoong Hesus sa kalayo magdilaab igapahayag nagikan sa langit kinuyugan sa iyang gamhanang mga manulunda. So dinhi makita naton nga katong nag-eksperyensya o gasakit diha kang Jesus Christ bangod kay mutuman sila, dili ra basayon ka nang mutuman ka sa iyaha kay moagi man kag mga kasakit diha. Moagi ka og The crucibles. Crucibles kanang sa Ilonggo ba makalayuhon nga mga pagtilaw. The fiery trials. So moagi kani ana pero na ay promise din nga siya mohatag gayud og pahulay kanimo, rests. Tiya kanimo, in other words, di ka na mahadlok ana, di ka na ma-stress ana, di ka na wala ka na tension bahin ni ana, no? So, di ka na magpanik ni ana, di ka na ma-overwhelm sa imo ang kahadlok ana. Kay siya gayud mohatag kanimo og pahulay, meaning di kaniya pagpabayano o giingon din di kaniya pagpasagdan, no? Kundi mo tabang siya gayud sa imuha. Og sa verse 8 niingon siya sa kanila nga di mo tuman dili masinugtanon sa iya, mauning iyang ingon din siya magapahamtang og panimalos diha kanila. Nga wala makaila sa Dios o kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atuang Ginoong Hesus. So kanila nga nagmasinugtanon diha kang Jesus Christ bisan pa nga moagi sila og fiery trials, giingon nga naay promise nga sila makadawat og kapahulayan diha sa iyaha. Pero katong di magmasinugtanon diha sa iyaha, sila gayud makadawat og pagpanimalo sa Dios diha kanila. So ato ang masabtan kana nga naa-joy reward, no, sa mga masinugtanon diha kaniya. Og murag sakit-sakit kini pero nagpasalamat ta sa Dios nga karon gipahibalo niya taani aron niya maka-decide ta as early as possible mahitungod sa kun unsa jud ang aton nga desisyonan, kumutuman ba ta o kun dili. Kumutuman ta mauning atong reward, kundi ta mutuman mausab ning atong madawat diha
Salamat ka kapaglaom, Pastor Caleb. Nianang nindot kaayo nga emphasis mga igsoon sa mga wala magtuman o sa nagtuman sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga higala, mao kini ang pulong sa Ginoo, sakit man siya, pero kung kini atong dawaton, makahatag kini kanato sa gitawag nga paglaom. Now, karon giingon sa Matthew City 21 kapaglaom, Pastor Bon, who will enter into the kingdom of heaven? Kanindot ani nga punto nga ginhatag kanato sa Mateo City 21 nga nag-ingon, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Daghan nga mga tawo nga would admit that they are religious, would admit that they accepted God, would admit nga ilang gidawat si Kristo bilang ilang personal nga manluwas, apang dili mo buhat sa kabubuton sa Ginoo. Ingon niya dire, they shall not enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven will be given a reward, that they have an open door in heaven, bukas nga ganhaan o piltahan nanto sa langit, nga maka-access sila sa kabuhi nga walay katapusan ngadtong mga nagtuo o naghimo sa kabubuton sa Ginoo. And that's why it is very important to listen to God sa iyang mga pulong, kay siya man gud ang hari nato, siya man ang naghimo kanato. Ngano nga dili man ta motuo nga siya nag-create kanato, no? Yeah. So that's why obedience is necessary. It's because he who authored life and who authored the creation of everything has the full wisdom para kanato tanan, and we ought as created being to follow him, his will, because it is for our own good. Yeah, kapag laong, Pastor Caleb, also imuha kindly expound ang sa gisulti sa Hebrew chapter 5 verse 9. For whom is Jesus the author of eternal salvation? Kay kung mo naatay gitawag nga unsa ni pagkamatinumanon diha sa iyaha, siya gayud mahimo nga tuburan sa dayong kaluwasan sa atoa. O kada naghata kana tama ka maingon naton kana nga picturesque kaayo ba. Just try to imagine no, kung naa kay dayong tuburan sa kaluwasan, dayong tuburan. In other words, you can always have your feel, no? Kay dayon man kana nga tuburan, no? Di jud ka mauhaw, di ka magutom, di ka mawad-an kung sa Ilonggo, di ka makabsan kung sa Cebuan, kay dayon nga tuburan. Og ang nindot ni ana kaluwasan. Amen. Kaluwasan, no? Sa tanang magasugot diha kaniya. So nindot nga promise kini nga kapaglaom Sir Bernie para sa ilahang musugot gayo diha sa ato ang Dios. Yes, kapaglaom, Pastor Bon, before we will go to our conclusion sa atong mga statement, last statement nato, kindly expound about sa Hebrew chapter 10 verse 36, who will receive the promise? Niini dinhi nag-ingon si San Pablo sa Hebrew 10:36, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Ngadto lang di ay nga nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, mao ang makadawat og saad. Doing the will of God is aligning yourself, align nimong imong kaugalingon sa kabubuton sa Ginoo. It means kung paadto dihang Ginoo, diha man pud ka, no? It means you are aligning everything to the will of God. And this thing is pleasing to God. Lisod man pod nga dinhi ang direksyon sa Ginoo, ikaw ngadto sa pikas. So di ka makaadto sa adtuan sa Ginoo, kay ngadto ka man sa pikas. It means those who will receive the will, or rather the gift of the promise of the Lord, are the one doing the will of God. Kung asa ang gusto sa Ginoo, diha man pod kita, kay mao na ang maayo para kanato tanan. Yes, mga higala, salamat kaayo. At least inyong nadunggan nga kinahanglan gid kita magkuyog sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo aron aton maangkon ang iyang saad. Pastor Bon, we will give you 1 minute, then 1 minute kay
kapaglaang Pastor Caleb para sa atong conclusive statement. Mga kaigsuunan, mga kaigalahan, I believe nga ang pagtuman sa Ginoo is a necessary thing. It's not because of the threat nga madungga nato nga those who refuse to obey, there is a consequence. And really, there is a consequence on disobedience. But we should obey the Lord God. It's because of the wonderful relationship that we have. Dili man ang Ginoo nalipay nga pugson ta nga mutuman kaniya nga ang atong kasing-kasing wala sa iyaha. And that's why we need first to understand that the Lord God created us, the Lord God give us life, the Lord God provided everything for us, and the Lord God died for us when we were sinners. And so, kinitanan is an evidence or a compelling things nga mupugos ta mga kaigsunan magtuman sa iyang kabubuton. It's because God or Jesus Christ had given us everything. And so, tungod ana, ang response nato sa pagtuo kaniya is a response of obedience, like a servant to the master, that he is the one who owns everything, nga kita mga kaigsunan, mga katauhan, nga servant niya, and the servant follow. Why? It's because they believe that what the master is saying, ang ginapamulong sa ilang master, are true and honest and for their own good, nga matuman sila. And that's why, mga kaigsunan, I appeal to you, let us be obedient to the will of God. Amen. Because in the obedience to God, there is a promise, and we are recipient of the promise because we obey Him. Salamat kapaglaang Pastor Bon. Now, atong tagaan time si kapaglaang Pastor Caleb. Salamat kapaglaom Sir Bernie. Ang ako ang nasabtan ni ini dinhi nga kun naa nakita kang Jesus Christ, magkinabuhi jud ta og kinabuhi nga masunugtanon gayud diha kaniya. Isalikway nato ang sala, kay ang sala mao kana ang pagkamalinapason diha sa iyaha. Og ato ang nasabtan karon nga ang pagkamatinumanon diha sa iya, as exemplified, no, giehemplo diha sa kinabuhi ni Jesus Christ, mao ang pagkamatinumanon sa iyang kinabubuton, og ang iyang kinabubuton mao kana ang pagkamatinumanon sa iyang mga kasuguan. Ang pagkamatinumanon kanang maminaw ta sa iyaha, unya tarong kaayo nga magsunod ta kung unsay gisulti niya sa tua. Makita naton kini sa iya pulong, sa iya kasuguan, sa mga pagtulon ni Jesus Christ, og ato ang nasabtan-sab nga daghang promise, no, katong mga matinumanon. Labi na jud ang nakakuhag ako ang atensyon katong kita gayud kung magmasinugtanon diha kaniya, makadawat og tuburan sa dayong kaluwasan. So ang Ginoo magtabang sa tua nga kita gayud magmasinugtanon diha kaniya. Yes, salamat kapaglaom Pastor Caleb. Mga higala, tanaw nato atong usisaon na balaang kasulatan. Give-bless sa Ginoo ang mga tao, ng mga matinumanon. Ever since time sa creation, up to sa atong time, mga higala, gusto gyud ang Ginoo og malipay siya nga kita magatuman kaniya. Dili pwede nga kita mag-aangkon nga kita alagad sa Ginoo, Christian kita, and yet we are doing something nga dili sumala sa iyang kabubuton. So, ang gitawag disobedience and obedience are two different things. Take note about that. But ang Ginoo is demanding for our total obedience diha kaniya. And mga higala, ang saad sa Ginoo kung kita magmatinumanon kaniya, mao ang gitawag kalipay, kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot ato kining batnan sa ato nga kasing-kasing. So sige hapon, amo kamong dapiton nga kamo maga-join ka namo sa sunod na sad nga episode, kay nindot na sad kaayo ang ato nga pagahisgutan. So kining takna atong hangyoon si Pastor Bon sa pag-close sa ato nga pagtuon sa pulong sa kinabuhi. Pastor Bon, pinagi sa pag-ampo. Sige, mag-ampo ta. Dako ang among kalipay og pagpasalamat Ginoo nga ikaw mao ang among ihimplo sa pagtuman
sa kabubuton sang amay. Yes, Lord. Nga kami Ginoo kanang dako nga gugma nga imo gipakita. Bisan pa Ginoo, ikaw namatay ngadto sa krus sa Kalbaryo sa pagtuman sa kabubuton sa amay. Kami man Ginoo nakita namo nga dapat magtuman kanimo, magtuman sa imong kabubuton, magtuman sa imong balaod, magtuman sa tingog sang imo balaan nga espiritu, Yes, Lord. magtuman sa pulong nimo gikan sa Biblia. Kini nga mga butang nga naghatag sa amon sa instruksyon Ginoo, tabangi kami, ihatag sa amon ang kusog, pinaagi sa balaan nga espiritu, Amen. nga ang imong kabubuton amon matuman, kay kami Ginoo na higugman nimo kag buot namon nga mga buhi ngadto kauban nimo sa langitnon nga puloy-an nga imo giandam para kanamo tanan. Salamat Ginoo nga naa ka, nanging ihemplo namo og kami Ginoo nagpakita sa among pagtuman sa imong kabubuton. Salamat sa imong kaayo. Salamat pod sa pagpatawad sa among mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among bugto nga manluluwas. Amen. Daghan salamat Pastor sa pag-close sa ato nga program karon. Mag-uban usab kita panahon niining ato nga nagapadayon nga pagtuon pulong sa kinabuhi.